अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ उज़ैर अब्रार फ्रॉम द ब्रांड कॉर्प। आज से 640 दिन पहले, जो कि डेट बनती है 19 फरवरी, हमने एक आइडिया लॉन्च किया था जो कि था बिलो कॉस्ट सेल के नाम से, जो एक डिस्कशन का नतीजा था कस्टमर फैसिलिटेशन के एतबार से, जो हमने बिलो कॉस्ट के ऊपर फर्स्ट वीडियो बनाई थी। हमारे तमाम जो कस्टमर्स हैं और जो अहबाब हैं वो यूट्यूब चैनल के ऊपर जाकर वो वीडियो भी दे सकते हैं, जो फर्स्ट वीडियो हमने लॉन्च की थी इस हवाले से। वो हमारी डिस्कशन का नतीजा थी मेरे छोटे भाई और मेरे दरमियान, जो हम कस्टमर फैसिलिटेशन और वैल्यू एडेड सर्विसेज के ऊपर बातचीत कर रहे थे एक दूसरे के साथ। तो वी केम अप विद अ गुड आइडिया रिगार्डिंग बिलो कॉस्ट सेल। बिलो कॉस्ट सेल का जो कॉन्सेप्ट है मैं बहुत ही समराइज़ करके इस वीडियो को बनाऊंगा, और इस वीडियो का मकसद भी आपको बताऊंगा ताकि आप इन पॉइंट्स को, इस वीडियो को बहुत एक्सटेंसिवली देख भी लें और समझ भी लें, और इसके जो पॉइंट्स हैं वो नोट डाउन कर लीजिएगा। बेसिकली बिलो कॉस्ट सेल एक ऐसा आइडिया है कि जिसके अंदर हम विन विन सिचुएशन को क्रिएट करते हैं कस्टमर्स के दरमियान और हमारे बिजनेस के दरमियान। विन विन सिचुएशन इस तरीके से कि फॉर एग्जांपल अब देखें, हमारे पास प्रोडक्ट्स आती हैं, प्रोडक्ट्स जब आती हैं तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो सारी की सारी सेल आउट हो जाएं। बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो लेफ़्ट ओवर हो जाते हैं हमारे पास। फिर यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग डेट्स का भी मसला आ जाता है। जब चीज़ पुरानी हो जाती है और अनयूज्ड रहती है तो उसके अंदर बहुत सारी डिस्क्रिपेंसीज पैदा होना शुरू हो जाती हैं। तो एक ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। फिर दूसरा ये पॉइंट है कि बहुत सारे कस्टमर्स, चूँकि हमारा जो हमारा मिशन है वो ये है कि हम लोग ऐसी चीज़ों को बाय करते हैं, अपने सोर्सेज से इंपोर्ट करते हैं जो इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज़्यादा वर्थ रखती हैं, और हम लोग उनको बल्क क्वांटिटी में उठा के यहाँ पर बहुत से नॉमिनल प्राइसेस में उन आर्टिकल्स को सेल करते हैं, ताकि जो यूज़र्स हैं उनका जो ग्राफ है वो, बहुत सारे ऐसे अनप्रिविलेज्ड लोग हैं जो ब्रांडेड आउटलेट से जाकर 30,000 रुपये 35,000 रुपये का स्नीकर नहीं बाय कर सकते। सो हमारा मिशन स्टेटमेंट, हमारी स्ट्रैटेजी यही है कि हम ऐसे स्नीकर्स को सोर्स करते हैं जो इंटरनेशनल मार्केट में, जो मेजर आउटलेट्स पर बहुत ज़्यादा वर्थ के होते हैं। हम लोग उसके अंदर बल्क क्वांटिटी के अंदर बाय करके एक तो उसकी प्राइस को कम कर लेते हैं, और फिर ज़रूरी नहीं होता कि हम लोग बिल्कुल लेटेस्ट आर्टिकल्स को फॉलो अप कर रहे हों। उसमें 1 साल पुराना, 2 साल पुराना आर्टिकल भी हो सकता है। सो बिलो कॉस्ट एक ऐसा आइडिया था कि जिसके अंदर हमने विन विन सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश की। वो इन पॉइंट्स पर कि कुछ आर्टिकल्स हमारे अनसोल्ड रह जाते थे, वो हमारे स्टॉक में पड़े रह जाते थे। फिर हर शू की एक लाइफ होती है, शेल्फ लाइफ होती है। कुछ शूज़ की 3 साल की लाइफ होती है, कुछ शूज़ की 5 साल की लाइफ होती है, जो उसके अंदर मटेरियल्स यूज़ होते हैं, जो बॉन्ड उसके अंदर यूज़ हुआ होता है। फिर सर्टन कंडीशंस के अंदर वो माल को वेयर हाउसेस के अंदर रखा जाता है। फिर मुख्तलिफ वेदर कंडीशंस होती हैं, एक मुल्क से दूसरे मुल्क में ट्रांजिट होता है, फिर उस मुल्क से बंदरगाह पर आता है, बंदरगाह से शिप के अंदर कंटेनर्स में लोड होता है, कंटेनर से फिर दूसरे मुल्क में, तीसरे मुल्क में शिप किया जाता है, जो कि पाकिस्तान है हमारे सिनेरियो में। और फिर वहाँ पर भी काफ़ी देर माल कंटेनर्स के अंदर पड़ा रहता है, कस्टम ड्यूटीज़ की वजह से या किसी भी वजह से। उसके बाद फिर हमारे वेयर हाउसेस में आता है। तो उस ट्रांजिट प्रोसेस के अंदर एक टाइम लगता है, एक वेदर, एक क्लाइमेट चेंज होता है जो प्रोडक्ट के ऊपर मुनहसर होता है। तो बहुत सारे मटेरियल्स जो होते हैं वो प्रॉन होते हैं वेदर कंडीशंस के, और उनको वेदर कंडीशंस बहुत ज़्यादा असर करती हैं। कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो आर्टिकल्स के अंदर, प्रोडक्ट्स के अंदर यूज़ किए जाते हैं, जिनके ऊपर वेदर कंडीशन बहुत देर तक असरअंदाज नहीं होती। तो अब हुआ ये कि हमारे कस्टमर्स को हमने फैसिलिटेट करने की कोशिश की, वो इस तरीके से कि हमने एक बिलो कॉस्ट का आइडिया लॉन्च किया, जिसमें हमने एक शर्त रखी कि इसमें हमारा जो कस्टमर है वो कम से कम 6 पेयर बाय करेगा। इट कुड बी ऑफ एनी साइज, एनी कलर, एंड इट कुड बी ऑफ एनी कैटेगरी। ये ज़रूरी नहीं है कि आप एक आर्टिकल में 6 के 6 आर्टिकल्स को बाय करें। तो हमने ये सिचुएशन क्रिएट की कि कस्टमर बाय भी कर ले, उसको ऐसा फील हो कि मुझे एक बहुत एक्सक्लूसिव डील मिल रही है टीबीसी के प्लेटफॉर्म से, जो कि उसको मिस नहीं करनी चाहिए। डेफिनेटली जो प्राइसेस आज 4 नवंबर 2020 है, तकरीबन 640 दिन हो गए हैं इस आइडिया को लॉन्च हुए हुए। हमने
بہت سارے لوگوں نے یہ سوال پوچھا ان دا مین وائل کہ یہ جو سیل ہے بلو کاسٹ کی کب تک چلے گی. تو جب ہم نے لانچ کیا تھا ہم نے اس چیز کو بارہا مرتبہ ریپیٹ بھی کر کے بتایا تھا کہ دس از ناٹ این آئیڈیا, دس از این آئیڈیالوجی. بلو کاسٹ سیل کو ہم ہمیشہ سے کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں, ہمیشہ, اور یہ ہمیشہ رہے گی انشاءاللہ. جب تک ہمارا بزنس ہے ہم اس کو کنٹینیو رکھیں گے. اس کے اندر پروڈکٹس ایڈ آن ہوتی رہیں گی. اب پچھلے 6-7 مہینے کے اندر اس کو بہت زیادہ یہ نا ڈاؤن فال کا شکار ہو گئی, کیونکہ بہت ساری پروڈکٹس جو ہم نے اس میں ایڈ کی تھیں وہ سیل آؤٹ ہو گئیں اور کسٹمرز نے لائک کی. اور پھر اب جو آرٹیکلز اس میں رہ گئے تھے وہ اتنے زیادہ اٹریکٹیو نہیں تھے, یا اس کے اندر سائزز کی کمی تھی, اور اس کے اندر وہ ورتھ نہیں نظر آ رہی تھی کسٹمرز کو کہ وہ 6 کے 6 بائی کریں. سو اب یہ والا معاملہ ڈاؤن فال کا 6-7 مہینے سے ڈاؤن فال آہستہ آہستہ آتے آتے اب 1 مہینہ پہلے ہم نے اس کے لنک کو ایکسپائر کر دیا, پبلک سے ہٹا دیا. تو اب یہ صرف ہمارے لیے ایکسیسیبل تھا. ہم نے اس کو اب ری لانچ کر رہے ہیں آج کے دن. اس ویڈیو کے انشاءاللہ 1 یا 2 گھنٹے بعد ہم اس پروڈکٹ کو, اس پروڈکٹ کیٹلاگ کو جو کہ بلو کاسٹ سیل 2020 کے نام سے ہے, اس کو ری لانچ کر رہے ہیں ایک میسو لیول کے ساتھ. سو جو ٹپس ہیں جو آپ نے یاد رکھنی ہیں, جو پروڈکٹ آپ بائی کریں گے اس سیل سے, دے آر ناٹ کلیمیبل, نان ریفنڈیبل اینڈ نان ایکسچینجیبل. نہ ایکسچینج کر سکتے ہیں, نہ ریفنڈ ہوگا, اور نہ ہی ریٹرن ہوگا. ان تینوں چیزوں کو بہت زیادہ کلیئرلی دیکھیے گا. جو سیکنڈ پوائنٹ امپورٹنٹ کہ آپ نے اپنے سائز کو UK کے اندر مینشن کرنا ہے. مثال کے طور پہ آپ اگر لوکل برانڈز میں 8 نمبر پہنتے ہیں وچ از 42, تو آپ جو بھی آرڈر پلیس کریں گے آپ اس کے اندر مینشن کریں گے کہ یو آر ویئرنگ لوکل برانڈ سائز 42. تو اس میں پھر یہ ہوگا کہ ہم اس کی کنورژن دیکھیں گے کہ نائکی کے اندر وہ 43 میں بہتر رہے گا کہ 42 میں بہتر رہے گا. میجورٹی کیسز میں نائکی کے اندر 43 ہی اس کو آئے گا جو لوکل برانڈز میں 42 پہن رہا ہے. سو یہ کنورژن ہے, یہ ڈسکس کی جا سکتی ہے. تھرڈ پوائنٹ کہ آپ نے جب کیٹلاگ کو اوپن کرنا ہے اس کے اوپر سائز ٹیب کے فلٹرز گیون ہیں, ان کو اوپن کیجئے, اپنے سائز ٹیب فلٹر کو ٹیپ کیجئے تو کیٹلاگ اب فلٹر کر کے آپ کو صرف وہی آرٹیکلز دکھائے گی جو ہمارے پاس اس سائز میں موجود ہوں گے. اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ, آپ نے ڈسکرپشن آف دی پروڈکٹ کو موسٹ امپورٹنٹ ایمفیسس دینا ہے کسی بھی آرڈر کو پروسیڈ کرنے کے لیے, کیونکہ بہت ساری ایسی پروڈکٹس ہیں جو ریپلیکاز بھی ہیں, اوتھینٹک اوریجنل پروڈکٹس بھی ہیں, ایکسپائرڈ پروڈکٹس بھی ہیں, نان ایکسپائرڈ پروڈکٹس بھی ہیں جن کی لائف بالکل فریش ہے. وہ ایڈڈ ایڈوانٹیج ہے ان لوگوں کے لیے جو بلو کاسٹ کو سیکھ کر رہے تھے بہت عرصے سے, اور یہ ہم لانچ نہیں کر پا رہے تھے کچھ ٹیکنیکل وجوہات کی بنا پر, کچھ اسٹریٹجی میکنگ کی بنا پر. تو آئی ہوپ کہ آپ انشاءاللہ اس میں پارٹیسپیٹ کریں گے. اور ہاں ڈیفینیٹلی آپ اس کو ری سیل بھی کر سکتے ہیں اپنے مارجنز رکھ کے. آپ نہیں کرنا چاہتے, آپ اپنی فیملی کے لیے لینا چاہتے ہیں, اٹس ٹوٹلی اپ ٹو یو, دیٹس یور کال. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. عزیر ابرار سائننگ آف.